على نعمة الإسلام وأن جعلنا وإياكم من أمة خير الأنام محمد الحبيب الأعظم محبوب ذي الجلال والإكرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما اجتمعنا وإياكم على محبته نسأله سبحانه وتعالى المورود الذي من شرب ابن شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Muhdhar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang telah mengkaruniakan kita dengan nikmat Islam dan menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadi sebaik-baik umat karena beliau adalah adalah nabi terbaik, rasul terbaik, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau berdoa sebagaimana kita dikumpulkan di perkumpulan ini atas dasar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan kelak di telaga beliau, yang mana orang yang meminum dari telaga beliau tidak akan merasakan dahaga sama sekali selama-lamanya. النبي المليح الذي يقول بعض واصفيه ما رأيت مثله كنت أنظر إلى القمر ليلة البدر وأنظر في وجه النبي محمد فإذا هو أجمل من القمر بل أضوأ من القمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول من صلى علي 10 في الصباح و10 في المساء أدركته شفاعتي. ما أعظمه من نبي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأوعد بالأجر العظيم على تلك الصلاة، ولا يوفق للإكثار من الصلاة على النبي محمد إلا سعيد. فأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد تسعدوا في الدنيا وفي الأخرى. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tampan, yang mana seorang sahabat mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam di mana aku melihat bulan purnama. Kemudian aku melihat kepada wajah Nabi Muhammad SAW, aku dapati wajah beliau lebih indah dan lebih terang daripada bulan purnama di malam hari. Alangkah indahnya wajah beliau, dan alangkah beruntungnya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, maka dia akan mendapatkan syafaatku, kata beliau. Alangkah agungnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita dijadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan diberi taufik pertolongan oleh Allah untuk ibadah ini, membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Maka perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kalian bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu قال للنبي يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، ففرح منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشره ب4 بشارات، فقال له إذن يغفر ذنبك ويفرج همك ويكشف غمك ويقضى دينك. عجيب لمن يشتكي كثرة الديون والدواء موجود، كثرة الصلاة على النبي محمد. من يشتكي الفاقة والحاجة وقلة المال والدواء موجود، والاكثار من الصلاة على النبي محمد. ما أكثر عبد من الصلاة على النبي محمد إلا وجعل الله له من كل هم فرجا ومخرجا. صلوا على النبي محمد. Pernah suatu ketika Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, aku ini ingin memperbanyak salawat kepadamu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gembira karena pernyataan Sayyidina Ubay ini, yang mana beliau memperbanyak di waktu-waktu yang beliau miliki untuk digunakan berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi memberikan dia kabar gembira, 4 kabar gembira. Maka Nabi mengatakan, "Idzan yufar dzambuk." Kalau begitu dosamu diampuni. Wa yufarraj ghammuk. Kalau begitu kekhawatiranmu akan masa lalu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukshaf hammuk. Ketakutanmu akan masa depan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqda dainuk. Dan hutangmu akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau mengherankan. Sungguh mengherankan orang yang mengeluh akan banyaknya hutang sedangkan dia memiliki obatnya, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mengherankan orang yang mengadu tentang kemelaratan, sedikitnya harta, sedangkan dia memiliki solusinya, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah menjadikan baginya setiap kekhawatirannya, setiap kesusahannya, di situ terdapat solusi, di situ terdapat jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. الإكثار من الصلاة على النبي محمد لا شك أنه علامة على التعلق بالنبي محمد، وقلب غرست فيه محبة النبي محمد قلب لا يدخل النار. لكن أدل دليل على محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو اتباعه، لأن الله جعل علامة محبته اتباع حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباعه صلى الله عليه وآله وسلم هو علامة المحبة من الله سبحانه وتعالى، وهو أدل دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. فاتباعه انظر قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف صلاة النبي محمد. وانظر أدبه في الطعام، كيف كان أدبه في الطعام صلى الله عليه وسلم، كيف أدبه في المنام عندما ينام، كيف أدبه في الصيام عندما يصوم، كيف أدبه عند دخول الخلاء. لهذا قال العلماء لو تأدبنا بأدب واحد من آداب النبي محمد لظهر علينا سر ونور من أنوار الولاية. فكيف إذا جمعنا الآداب كلها؟ لا شك أن قلوبنا تكون معمورة بمحبته وباتباعه، تكون محل الرحمات والبركات والأسرار والأنوار من رب البريات سبحانه وتعالى. Tanda keterikatan hati dengan Nabi Muhammad SAW, tanda bahwasanya seorang tadi memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah tanda hatinya memiliki keterikatan hati, memiliki keterikatan dengan Nabi Muhammad SAW, dan hati yang tertanamkan di dalamnya cinta kepada Nabi Muhammad adalah hati yang tidak akan masuk neraka. Akan tetapi yang bukti yang paling kuat atas cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan itu Allah jadikan bukti cinta seorang hamba kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, jika kalian mencintai Allah, apa buktinya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Maka bukti paling nyata cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita mengikuti ajaran beliau, dengan kita mengikuti beliau Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana ada beliau di dalam makan, bagaimana ada beliau tatkala akan tidur, bagaimana ada beliau tatkala akan berpuasa, bagaimana adab tatkala masuk ke dalam kamar mandi.
sebagian ulama menyatakan bahwasanya jika seseorang dia melazimi salah satu adab daripada adab-adabnya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan nampak darinya cahaya daripada cahaya kewalian kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita melazimi seluruh adab yang diajarkan oleh beliau di dalam keseharian dan perbuatan yang kita lakukan, dan tidak diragukan lagi bahwasanya hati yang selalu terikat dengan Nabi dan selalu bertekad kuat untuk mengikuti Nabi SAW itu adalah tempat turunnya rahmat Allah, tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, tempat keberkahan dari Allah, dan tempat rahasia-rahasia Allah diletakkan di dalam hati tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa arhamul ibad bil ibad. خلقه الله رحمة للعباد وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. رحمة لأهل السماء، رحمة لأهل الأرض، رحمة للإنس للجن، رحمة للملائكة. فلهذا عندما قال سيدتنا فاطمة علمها دعاء اللهم إني أستغيثك برحمتك، أي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا توسل بالنبي محمد. فالتوسل بالنبي محمد في قضاء الحاجات، تقضى الحاجات بربي في البريات سبحانه وتعالى، إذ لا نافع ولا ضار إلا الله. لكن الواسطة هو الحبيب محمد. أحب الخلق إلى الله هو حبيبنا محمد، أحب الخلق إلى الله وأتقى الخلق لله وأعظم الخلق عند الله هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكلما تعرف الإنسان على النبي محمد أكثر في شمائله، في سيرته، في آدابه، في أخلاقه، كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. Nabi SAW itu adalah hamba Allah yang paling rahmat dengan hamba yang lainnya. Paling rahmatnya hamba Allah kepada hamba yang lainnya adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai kekasihku Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam, rahmat kepada penduduk bumi dan rahmat kepada penduduk langit, rahmat kepada kaum jin, rahmat kepada kaum manusia, rahmat kepada kaum malaikat juga. Oleh karena itu tatkala ditanya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma inni astaghitsuka birahmatika, ya Allah kami meminta pertolongan kepadamu dengan perantara rahmatmu. Siapa rahmat di sini? Yaitu rahmat di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita meminta kepada Allah melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk paling agung Allah Subhanahu wa taala, makhluk paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sirahnya, daripada syama'ilnya, daripada akhlaknya, daripada perjalanan hidupnya, maka kita akan semakin ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin mengenal Allah dengan kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. شخص لا زال على قيد الحياة كان ورده كل يوم من الصلاة على النبي محمد 1000 صلاة. يوم من الأيام ذهب إلى المشفى فعمل التحاليل فظهر عنده مرض خبيث، فلما أخبره الطبيب بات ليله ما نام من كثر الهم والحزن الذي عنده من هذا الخبر، فبات ليله وهو في هم وحزن. فلما كان آخر الليل توجه لمولاه سبحانه وتعالى، يا رب إني يكثر من الصلاة على حبيبك محمد.
فأرني فضل الصلاة على النبي محمد في مرضي هذا. فما استتم فرأى فنام وخذته سنة من النوم، فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما بك؟ يقول: يا رسول الله النبي مرض. أين المرض؟ فأشار إلى محل الألم فمسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم فذهب ما به منه، فقام واستيقظ وكأن لم يكن به مرض. فلما كان اليوم الثاني ذهب إلى الطبيب وأعاد الكشف والتحليل مرة أخرى، فقال له: هل أنت نفسك ذلك الرجل الذي كشفت عليك بالأمس؟ قال: نعم. قال: من عالجك؟ قال: عالجني طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ببركة الصلاة على النبي محمد يشفى المريض، يغتني الفقير، يقضى الدين، تقضى الحاجات، يبلغ العبد الأمنيات، يصلح ويتحول من معاصي إلى تائب طائع بالإكثار من الصلاة على النبي محمد. فلو صبت السماء فيروسات وصواعق محرقات وكنت أنت أيها المكثر من الصلاة على سيد البريات والمكثر من الاستغفار والرجوع والتوبة لرب البريات في أمان من ذلك كله. فأكثروا من الاستغفار خصوصا في أوقات الأسحار حيث ينادي منادي العزيز الغفار في كل ليلة: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفره، هل من طالب حاجة. في كل ليلة ينادي منادي الحق. فأكثروا من الاستغفار والصلاة على النبي المختار، تقضى لكم الحاجات وتغفر لكم الذنوب الغزار ببركة النبي المختار محمد محبوب العزيز الغفار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau menceritakan seseorang yang masih hidup sekarang yang memiliki rutinitas setiap harinya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali setiap harinya. Sewaktu-waktu dia terkena penyakit, kemudian pergi ke dokter untuk melakukan check up. Akhirnya muncul bahwasanya dia telah mengalami penyakit yang parah. Akhirnya dia pulang dalam keadaan sumpek, dalam keadaan gelisah, sehingga di malam itu dia tidak tidur dan dia bermunajat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia meminta kepada Allah, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku adalah seorang hamba yang memperbanyak salawat kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlihatkanlah kepadaku hasil daripada apa yang telah aku lakukan daripada salawat kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian dia tertidur dan di dalam mimpinya dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menanyakan kepada orang tadi, "Ada apa engkau?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kemudian orang tadi mengatakan, "Aku tertimpa suatu penyakit." Kemudian ditanya, "Di mana penyakit yang kau rasakan?" Maka ditunjuk, diisyaratkan tempat di mana dia mengalami penyakit tadi. Kemudian disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia terbangun dari tidurnya dan tidak merasakan rasa sakit yang sebelumnya dia alami sebelumnya. Akhirnya orang tadi pergi ke dokter yang kemarin dia pergi ke dokter tersebut. Maka kemudian setelah dicek up ulang, maka dokter tadi terheran kemudian menanyakan kepada orang tersebut, "Apakah engkau orang yang sama yang kemarin telah periksa kepadaku dan aku katakan bahwasanya telah mengalami penyakit yang parah?" Maka kemudian dia mengatakan, "Iya, aku orang yang sama yang telah datang kepadamu." Maka kemudian dokter tadi mengatakan, "Siapa yang telah menyembuhkanmu daripada penyakit parah yang kau derita tersebut?" Maka kemudian orang tadi mengatakan, "Aku disembuhkan, aku diobati oleh dokter dari segala dokter, tabibul atibba, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka penyakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemelaratan akan diperkaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang keadaannya buruk dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan merubah keadaannya dari pendosa, daripada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jika saja, kata beliau, jika saja langit ini telah menuangkan berbagai macam penyakit, virus, bala dan lain sebagainya, maka bergembiralah wahai orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi, wahai orang yang memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan aman daripada bala, daripada penyakit, daripada virus yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit tadi. Maka hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu sahar, di sepertiga akhir malam, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyerukan di waktu tersebut, apakah ada orang yang bertaubat, kemudian aku akan terima taubatnya? Apakah ada orang yang meminta ampun, kemudian aku akan ampuni dosanya? Apakah ada orang yang meminta hajat, kemudian aku akan mengkabulkan segala hajat yang dia minta? Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyaklah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya dosa-dosa kita akan diampuni. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat yang besar kepada kita. الصلاة على النبي لا تثاب عليها تصلي بأدب بصوت محترم، لا بصوت فيه إساءة أدب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ما تثاب. إذا كان بصورة الاستهزاء أو الاستحياء ما تثاب على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي التعظيم، هذه تعظمك وترفع قدرك عند النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في مجلس الصلاة على النبي لابد أن نحترم الألفاظ، نحترم الحركات، نحترم الأصوات، حتى نكون بخير وبركة من مجلس الصلاة على النبي محمد. فإن إساءة الأدب في مجلس العلماء مما يورث سوء الخاتمة والعياذ بالله. إساءة الأدب في مجلس العلماء المتصل علمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يورث سوء الخاتمة. والأدب علامة تقوى القلوب، علامة الإيمان، علامة الاتصال بالنبي محمد، لأن احترام العالم من احترام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيم العالم من تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول النبي محمد: ثلاثة لا يستهين بهم إلا منافق عليم النفاق، ذو الشيبة المسلم، والحاكم المبسط أي العادل، ومعلم الناس الخير. فما ينبغي ذلك إلا احترام معلم الناس الخير، لأنه يقول الله: يا موسى علم الناس الخير فإني مؤنس قبور معلمي الناس الخير إلى يوم القيامة لكي لا يستوحشوا. فلا يناسب مجلس العلماء إلا كل رائحة طيبة، إلا كل كلام طيب، إلا كل صوت طيب. فلا ينبغي شرب التنباك في مجالس الموالد ولا في مجالس عندما يتكلم العلماء، بل الأدب والإنصات حتى نقوم بمدد وخير من بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبركة خلفاء النبي محمد من العلماء العاملين المتصلين بالنبي محمد. فإننا ما جئنا إلا لنحوز الخير والبركة، لكن قد يكون واحد سبب في إساءة أدب يمنع الخير والبركة عن المجلس، فالأحسن أن يفارق المجلس حتى لا يمنع نزول الرحمات والبركات على المجلس. ومنما اجتمعنا وما صاحب المائدة عمل المائدة يريد بركة وخير ينزل على هذا البيت، فالله ينزل على هذا المنزل وهذا الدار البركات وعلى من فيه، ويجعل بين أهله المودة والرحمة والسكينة والمحبة، ويجمعناكم في خير وعلى خير، ويرزقنا وإياكم التأدب مع النبي محمد والتأدب مع خلفاء النبي محمد من العلماء العاملين لننجو في هذه الدار ودار القرار بجاه النبي محمد المختار صلى الله عليه وآله وسلم. Majelis sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita bersolawat kepada Nabi, kita menghadiri majelis yang di situ kita
bersolawat kepada Nabi atau membaca maulid, maka hendaknya kita menghadirinya dengan adab. Kita menghadirinya dengan suara-suara yang menghormati, bukan dengan kekurang ajaran, bukan dengan bentuk mengejek. Karena dengan kita mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala kita bersolawat dengan Nabi dengan hati kita mengagungkan Nabi, maka itulah solawat, begitulah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan kekurangan ajaran. Hendaknya kita menghormati tatkala kita bersolawat kepada Nabi, tatkala kita menghadiri majelis bersolawat kepada Nabi, tatkala kita menghadiri majelis ulama yang mana ilmu mereka tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ketahuilah, kekurang ajaran tatkala kita menghadiri majelis ulama yang ilmunya tadi tersambung dengan Nabi Muhammad SAW, akan mengakibatkan seseorang meninggal su'ul khatimah waliyadzubillah. Maka hendaknya kita beradab, kita menghormati, kita mengagungkan majelis-majelis tersebut, karena itu adalah termasuk tanda ketakwaan hati. Itu adalah tanda pengagungan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengagungan kita kepada seorang yang alim itu adalah pengagungan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang mana jika 3 orang ini dihinakan, maka orang yang menghinakan tadi adalah seseorang yang munafik, benar-benar nyata kemunafikannya. Yang pertama adalah dzusyaibatil muslim, orang tua, orang yang sepuh, orang muslim yang sepuh. Itu wajib untuk kita hormati dan kita tidak sepelekan. Yang kedua, al-hakim al-muqsid, seorang hakim, seorang pejabat yang adil. Kemudian yang ketiga adalah pengajar manusia kebaikan, seorang ulama, yang mana orang yang menyepelekan 3 orang ini, dia adalah seorang yang munafik, kemunafikannya nyata, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada Sayyidina Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah zat yang menghibur orang-orang yang mengajarkan manusia dengan kebaikan, maka hendaknya engkau ajarkanlah kepada orang lain kebaikan." Maka majlis-majlis seperti ini, majlis yang dibacakan salawat kepada Nabi, majlis yang dihadiri seorang ulama yang mana ilmunya tadi tersambung dengan Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita hadiri dengan adab, dengan bau aroma-aroma yang bagus, yang baik, dengan kita diam, dengan kita mendengarkan, bukan dengan aroma yang tidak baik seperti bau rokok misalnya. Hendaknya kita diam dan mendengarkan, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dari majelis tersebut, keberkahan dari Nabi SAW, keberkahan daripada khulafanya, penerus-penerusnya Nabi Muhammad SAW. Karena kata beliau, kita datang ke hadir majelis yang seperti ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada 1 orang atau 2 orang yang menjadi sebab keberkahan dan kebaikan tadi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita datang ke sini menginginkan itu, akan tapi berkat beberapa oknum orang yang keberadaannya di majlis tadi akhirnya menghilangkan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan orang sahibul bait yang ada di sini tidaklah menyuguhkan daripada jamuan makan, undangan ini karena menginginkan keberkahan tersebut. Dan beliau berdoa semoga rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di dalamnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahibul bait, keluarganya dijadikan antara mereka semua
rasa cinta, rasa rahmat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki untuk bisa beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa beradab kepada khulafa penerus-penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يوفقنا وإياك لفعل الخيرات والبركات يا رب العالمين. اللهم إنا نبقى على الخير والخير وأنعم عليه وفقنا على الخير وأنعم عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا عصاة نعمتك. اللهم اسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اغفر الأمة على الأمة، اللهم اغفر الأمة والقربى. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاحا للإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وبارك في هذا المكان في هذا البيت، وأنزل عليهم البركة والسكينة والرحمة يا رب العالمين، واجمعنا وأهلينا على المودة والمحبة، واحفظنا من أذية المؤذين ومن شر الكائدين والمعاندين، واجعلنا في حسن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات، واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الله